ମନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିପାରି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିପାରି ହେ ଦେବତା ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ମୋହର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅନୁଭୂତି ବି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି ପ୍ରତ୍ୟେକର କତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି ଜାଣିପାରି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିପାରି ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦ୍ୱିଧା ସଂକୋଚନା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି ଜାଣିପାରି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିପାରି ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି ଜାଣିପାରି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିପାରି प्रणाम स्पीड प्रणमय माँ परम श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य विश्व श्री अरविंद जोगधारा भर आम मान सब बसचे गोटे कथा मन रखा दरकार इट इज ए बर्निंग फायर साधारण कथा ये नुह जो बर्निंग फायर माने कौन ज्वलंत अग्नि हाथ मारे पड़े जानी शुणी यदि पथ को आम बाछीचु
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀରସ୍ୟ ଧାରା। କ୍ଷୀରର ଧାରା କେମିତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଟିକେ ଯଦି ତେଲ ମାରିଲା ତେଢ଼ା ବି ହେଇଗଲା ଚକ୍ ଚକ୍ କାଟି ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନରେ ଅଚେତନା ଅଛି, ଅବଚେତନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ଅଛି। ମା ତ କୃପା କରିକି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସବୁ କିଛିକୁ ଚେତନାନ୍ୱିତ କରାଏ। ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଶବ୍ଦଟି ମାନେ କ'ଣ? କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ନିଶ୍ଚେତନା କ'ଣ ବୁଝିଗଲା? କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ସୁପ୍ତ ଚେତନା, ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଚେତନା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ବୁଝିବାନି ସେଥିରେ ଚେତନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଗୋଟେ ସେଇଆ। ନିଶ୍ଚେତନା ମାନେ ଚେତନା ନାହିଁ, ଭୁଲ କଥା। ନିଶ୍ଚେତନା ଅର୍ଥ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଚେତନାର ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ତେଣୁ এই ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ମା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, କୃପା ଏସବୁକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଏସବୁର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ସେଇଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବା ରିଭିଲିଂ ହେଲା। ରିଭିଲିଂ ମାନେ ପ୍ରକାଶ, ଉନ୍ମୋଚନ। ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ଧାରା ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଧାରା ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, এই ইভଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦିବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାଟରେ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଠୁ ମୂଳରୁ ବାହାରିଲା ସେ ପୁରା ପିଓର। ତାପରେ କେତେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଲା ବାଟରେ କେତେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିବେ ବା ହାওড়ା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, ହୁଗଳି ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ସିଏ। ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ମାକ କାନ ଦେବା ଲାଗେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆୱାର ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଇଟର୍ନାଲ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବାକ୍ୟଟା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆୱାର ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଇଟର୍ନାଲ ସେଲ୍ଫ। ମ୍ୟାଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେ ଚିରନ୍ତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ କିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତା ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାଲିମେଳାକୁ ଆସିଲି, ବାଟରେ କେତେ ଜାଗା ଦେଖିଛି ନା? ବାଟରେ କେତେ କେତେ ଜାଗା ଭେଟିକି ଆସିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ପରମ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ବାଟରେ ସେ ଯାହା ନେଇକି ଯାଉଛି ତାର କିଛି କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଡିଭିନିଟିକୁ ବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇନି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ନେଚର ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ହେଇକି ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପିଓର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେତେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଲା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ ନା? ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କୋଉଟା? ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଯାଉଛୁ? ସତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ? ଗୋଟେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମା ମା ଏଇଠି ପଳେଇଲେ ଗେଟ୍ ବାହାରିଲେ ମା ତମେ ଭୁଲ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଳମାଳ। ଆମ ଘରେ ଆମେ କେତେ କଥା କରୁଛୁ, ତୁମେ ସେଇଟା ଭିତରେ ରହି ଗୋଳମାଳ କଲେ ଅଲଗା ହେବ। ତମେ ସାଧନା ଭିତରେ ଠିକ୍, ଆଶ୍ରମରେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଘରେ
माँ को जीवन में जाओ गोटे अलग जीवन दरकार नहीं मो जीवन सार्थकता आज माँ को सेवार अच्छी कौन केते दिन मो सब बिगड़े देली मो लाइफ केते दिन मो जीवन टाको वृथा कर देली ना ए जहा बेले मते आनी माँ को जीवन में एटी पूरा डिटरमिन जाले आ छाड़ी के आश्रम जीवी नहीं सबल खाली पाचर करबी आ मो पटा से जो मन अछि त खाली माँ को कथा कर एटी एई भावनाटा गेटटा पाराला परे से भावना का कर तार कारण को निम्न प्रकृति भीतर अनेक असुंदरता तार ढेउ मारी आमे जो द्वितीय प्रो नहीं गया थे ये जो विराट ढेउ बाहर अछि दला केत्र अछि तन ता प्रभावटा कार्यकारी होला ए दृष्टि रिजेक्शन आवश्यक निम्न प्रकृति जते दिन पर्यंत सक्रिय थाए मरिया पर्यंत जते दिन पर्यंत के दिन करती हो मरिया परे ता परवर्ती लाइफ पर्यंत थिबो छाडिबो सप्रेम 3 times attempted suicide तीन थर माता पे ये बारंबार तो भीतर सुसाइड कॉन्शियसनेस ना क्या काम करते भूले से काम करो तू जो भय रे सुसाइड करे जाऊ तू भाव तू किसी सुसाइड करला पे छाड़ी पड़े हो नहीं नहीं जेबे तो जन्म नबु सेटू स्टार्ट हो माने मो धर मोर संसार बनला पड़ी गला टका पैसा नाही छुआ पिलाडा खाइयो पाइले नहीं ड्रेस पत्र खन दे पेनी छुआ को पाठशाला पढ़े पेनी बड़ अभाव अनाटन भीतर रही रोगवा कहूची रोजगार करके दे परनी पिला छुआ माने या तक हाथ पति मागुतन ये दहन जीवन मंचिया बेका मरजाडा हो तो सुसाइड जो अभाव टेंशन ले हम सुसाइड करले परवर्ती तो केतेटा जीवन पर सब तो जीवन मिलिबो रे याटा सब इच्छा करके भाषा की इच्छा करके चाटी तार आमे बलपूर्वक फोर्स अप्लाई कर देती तेणु सुसाइड अटेंड नहीं गले जदि या डेथ हमर हे गला सब नष्ट हे गला ता टाइम पूर्व शरीर से पळै छी तेणु कोन हो जो चेतना पई हमें शरीर छाड़िले जो भावना में शरीर छाड़िले सेम स्टार्ट एक तो डेली लाइफ नहीं पाइबा जो लाइफ नहीं पाइबा स्टार्टिंग हो से दुख चला अब और दुख पार पाइबो 10 टाइम्स करो केते टाइम्स 10 टाइम्स समझ जा तो इना टिकिए संभाळनो तापर 10 टाइम्स आसो समझ टिके टिके बाधा आसला मां को कुछ मां बाधा हटे बुद्धिया बोलता में अच्छा टिके टिके बाधा हटे दो कुछ विराट बाधा आसे संभाळो ना ये ट्रेनिंग मां को ट्रेनिंग दे दो 20 किलो वजन को मां इतने वजन 20 किलो होनी चाली पर 20 के जब वजन मुंडी को चाली पर 30 के तो 30 के नहीं उठी पारे ये जो 20 के या 30 के या 40 के या 50 के या वजन बढ़े बढ़े क्विंटल या वजन होता है सौदर नहीं जरा नहीं मूड में टिके 20 के ना मांगा मोड़ होता है 5 के तन हल्का हल्का हमें परिश्रम करियो चाहूँ तो विराट 100 के या बोलरे आसो बंदी दिया जो ऊपर समझा ना तन मां को काई को टिके टिके बाधा हटे दियो बोली जो माने मां को टिके टिके बाधा हटे दियो बोली मां कर विराट बाधा आसले समय डिस्प्लेस हो हम स्टैमिना टा नहीं करियो कारण हम सामर्थ्य कमी जाए तो डिफिकल्टी को फेस कले हम स्टैमिना डाउन हो मां के प्रति विश्वास बढ़ जाए निर्भरता बढ़ जाए साहस धैर्य बढ़ जाए और मां की कृपा को कार्यकारी करिया पई सहज रे बाटा ये ज्ञान कोन हम पाखरे हम पाखरे टिकी आइला हटे दे आ बडटा आसे समझ ना एटा ट्रेनिंग ये जो टिके बाधा आसी जे सब फेस करूची ता साथ होयो कौन बाधा डर जीवन सारा बाधा फेस करते रहे तमे सिना दिन अधे देखु तो डर लागुची जे बागा से डेली खेलुची ताको बिली छ बला लागे आज दिन अधे बागा देखला तार हार्ट अटैक गई संगे संगे बागा से डेली खेलुची एटा किछि करियो नै एटा बिली छ बला हम धरछु खेलुछु सब କଥା तार भय नै तनु जे बाधा दिन को डेली फेस करू ताको बाधा को डरेबो ता इंटेलिजेंस तो तार बाधा को रिजेक्ट करिया କଥା दियो रिजेक्शन कथा उठे को आमे कहवा साधना पत्र में पाद देछु तो बाट पर लाइन तो मां को धरछु ना मां को जोगी पिलोडा मां को धरछु संसार के मां को कोन धरना आमे मां को धरछु तो वी आर द चूजन सोर्स आमे मां को पूरा निर्वाचित आत्मा मां
दुनिया जते हॉटेल्स आसी हमर साधना करनतले ओके साधना आरंभ कर देले गला हॉटेल्स यूज करते दादा 10 to the power 3 10 to the power 3 माने 1000 times बाधा आसी चला ये 1000 times बाधा आसी पहुंच गयो तापर का मां काइंड ऑफ किलो पार्सल काइंड ले जाए ये माल एक्टिविटी पाएगा खाली सबले बाधा सब पार्सल करनो दे ठीक ये भाई बाबा ने मते काई काट नहीं पार्सल ले दिया ने मुकले मां माइले मोर खाली डेली गोटे समस्या तापर मां खाली कोते समस्या हटा मनुष्य जते बेले अज्ञानता द्वारा परिचालित होई ता जीवन में जहा कि आसे ताकू से करे का जीवन में समस्या प्रकृति रे समस्या कि समझना करता है श्री अरविंद all the problems of the existence are essentially the problem of harmony how to go to all the problems of the existence are essentially the problem of harmony ये जितने सब समस्या देखा दे existence मान स्थिति रे ये होती problem of harmony हम संता मान का भीतर संगति नहीं यदि मन एक्सेप्ट करछि प्राण तो रिजेक्ट करछि मु एक्सेप्ट तुमको भले तुमको सहयोग कर करनी मनर इच्छा को प्राण सहयोग करनी प्राणर इच्छा को शरीर सहयोग करनी शरीर इच्छा को मन सहयोग करनी ताका भीतर पड़ना कल के गोटे पूर्व को गोटे पश्चिम गोटे उत्तर गोटे दक्षिण जा कुआड़ जीव जाई हो तो जदि चारटा आक सत्ता गोटे पूर्व को गोटे पश्चिम गोटे उत्तर गोटे दक्षिण कुआड़ जीव जाइबे कुआड़े जाइबे ता जीवन गतिशील हो तेणु कौन करिया पड़ो से माने कहीं सोल कथा मानु ना केबे चिंता करछु आम भितर मन कहीं जाऊनी प्राण कहीं जाऊनी शरीर कहीं जाऊनी तीनटा के अमान्य आउ सोलटा ठीक है तो तीनटा अमान्य अच्छा के तीनटा मन प्राण ये तीनटा के मानवे जेते बेले आमे गोटे इनर लाइफ चाहे बाहर जेते प्रकार डिजायर्स अछि ताको फुलफिल न करिया पय संकल्प जदि डिजायर को फुलफिल करते मन रख डिजायर बड़ी आमा हां ए करता आप तो बुझा हैला छाड़ियो कोण जेतरा ना भई तो सालिस जोडी सालिस आ मालिस दीटा कथा है दृढ़ता आसीबो नहीं श्री अरविंद का जगपथ पूरा दृढ़ता हो डिटरमिनेट संकल्प आर्डेंट एस्पिरेशन पूरा दृढ़ आस्पुरा दृढ़ता माने हलचल हो से बेला हो आपर तो पवन टिके दुरला आर्डेंट कोन टिके पवन देला दुरला टिके बाहर पळाला हक्कल दृढ़ किछि नाही कोन ये तो दृढ़ता भीतर नहीं बाहर प्रभाव में प्रभावित हो जाऊँ भीतर गोटे पावर दरकार जोटा कि बाहर प्रभाव को आसिले से प्रभावित हो पूरा स्थिर तेणु कौ शक्तिटा दुर्बल कर से खोज मन भितर कौन कौन सब अच्छी से खोज मन धारणा अभिमत अभिरुचि परिकल्पना मन रे कौन कह धारणा मां सत्य मां धारणा हाँ होई तो बोधे डाउट करे क्या मांग ट्रूली ए मदर डिवाइन मदर मुझा कहि कथा निश्चित प्रेयर पहुंचो से श्योर आंसर कर कॉन्फिडेंट अछि कॉन्फिडेंट तो अछि अपन मंदिर के जोड़ कॉन्फिडेंट अछि ये मदर ये डिवाइन मदर मंदिर का जोड़ कॉन्फिडेंट ना काले एते नोते के मंगला मां को डाक दिया तारिणी मां को डाक दिया जगन्नाथ हमार ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଥିଲା ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନା ଡେଲି ଯାଇ ହବ ଦୂରରେ ହେଲେ ତ ଯାଇ ହବ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡେଲି ଫଟଫଟ ଯାଇ ହବ ରାତି ପାଇଲେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଇଏ ମାଗ ମଦର ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଇଲେ
तारिणी माँ आसिले को मंगला माँ आसिले को शिव बाबा आसिले को डिवाइड हो तर अपन धारणा कौन अछि ये डिवाइड बदल बोले हमर धारणा और जने के माँ आसते अवतार है कि संसार बदलया पे दुनिया दिन हबो संसार सारा सब बदलला मु ता अंदर बोलेबी अन्यमान प्रार्थना करते ना सुविधा बाध्य बुझला बुझियो जी संसारटा सारा अंदर जीवे संसारटा तो बदले दे मु ता भीतर मु आपे बदल दी मोडा के काम करे जे डाक्टर डाको तो मोर ना जा एन्जॉय करे काम कर दे आमे जदि लाइफ रे एन्जॉयमेंट गुरुत्व देतिरा ताले जीवन रे आमे किबे भी प्रोग्रेस करे मासे ने कोइ we are not here to lead an easy and comfort life. We are here to find the divine, to become the divine and to matter the divine. गुरुत्व दोजन तो author goes we are not here to lead an easy and comfort life. आमे एठी एक सहज आरामदायक जीवन बंचिया पय ना सिद्धार्थ कथा बंकाटका मा कहि आमे कोन चिंता कर मां को धरछ ना लाइफ टा इजी रहो ना मां को धरछ माने आमे पूरा धनशाली हो ना मां को धरछ माने पूरा क्षमताशाली हो ना एई धारणा रे आमे मां को धरछ कार धारणा ये मंडल जदि आमे मां को धारणा करतिबा तो ये मां कानपुंडा होती मिलियो तो ओडिया रे मास्टर का आस्ती डाइनिंग कराल कोडी बसी पड़ला कानपुंडा अछि ना ना गोटे तो चाउर नाही मां को डाकिला तू सतरे मां मो कानपुंडा मिले सतरे दिन जदि परीक्षा करिया रहो ना धारणा मनर धारणा होती बेले हैला तो से धारणा का कर तू सतरे बा ताले मो कानपुंडा काली सकाळ सरे जदि सकाळ से न पाली त तू मां में तापरा से कोई पाऊ बोला ये मां छाड़ो मुझे को गुनिया को देखेता ये पाइची का को नक्षत्र पंडे देखेता सतरेटे पड़छि ना नहीं का ज्योतिष को देखेता तो से सुनाटा पाइबो जे डर रे पाइबो हला से हमको उत्तर दिगरे पड़छि हला से पूर्व दिगरे पड़छि कोडी जाई दे देखो से पूर्व दिग तापरा से पूर्व दिगरा पड़छि हला मां को छाड़ दे का बुझले ज्योतिषर कथा रे को नाहकर कथा रे को पंडर कथा रे देखि पूर्व दिग खोजिले ताले धारणा पर कोन अछि मां को ये जदि मां 17 दिन मोर हेतो त मते मिलियो जदि आउ का पे उदिस केतो कथा का बुझो सुना मन आज न खाली हो जदि मोर पे आवश्यक नथो नै दिए मां जदि आउ का पे उदिस केतो कथा को पड़े तो मोर तो दुख करिया तेरा हमर बहुत अटैचमेंट अछि गणा से तर गणटा छिड़ी पड़ेला तर मां को नडा कि न होबे तर हमर तर असुविधा को पूर्ण करि पारले ताली ये कोन स्तरीय हो पाए मनस्तरीय आ मनरे धारणा अछि गोटे अभिमत अछि मत तो जा अछि गोटे अभिमत अछि गोटे मत आ गोटे अभिमत मु जहा जानि छी ताको मु उपस्थापन एटा मो मत अभिमत अभिमत के गोटे ब्रांच करियो हला अच्छा ना मोटा मांगी सतर काई बाकी मोर किछ फुलफिल अछि ना नहीं मोर किछ इच्छा पूर्ण होबार चांस अछि ना नहीं तो से इच्छा केमिति पूर्ण हो मुई मत बता दे ता तार किछि पेटी डिजायर को फुलफिल करियार इच्छा को नहीं से किछि मत उपस्थापन अभिमत तारा मां को धरछु हमर पेटी डिजायर को फुलफिल करिया से ते मां यो छि निर्णय स्तरीय चेतना रे कारण धारणा अभिमत अभिरुचि एक अभिरुचि थिया पर्यंत देयर इज नो सेंस प्रिफरेंस रुचि अभिरुचि लाइकिंग रोज डिसलाइकिंग रोज हमको एना एडी कॉफी दे दो चाय दे दो मीठा दे दो चिकन दे दो मटन दे दो फ्राइड राइस दे दो केचुड़ी दे दो कार बड़ा चॉइस सब मटन पक दो चिकन पक दो एगुडा आजकल की हैला बागर कंट्री जाउ तो सिसे हो नहीं रुचि रहो नहीं कौन खाइबा आइसक्रीम खाइबा से फास्ट फूड कौन दे गुपचुप तो अगर लास्ट टाइम आसी फास्ट गोटे आगो किसी गोटे खाई सारा पर तापर मेन मील पी स्टार्टर हां स्टार्टर रे किसी पूरी जाय स्टार्टर केते करता है एडी कोन रुचि ता रुचि करे किसी अभिरुचि रखिला आपण अभिरुचि कोडा रुचि रे मोर एई दिन सब पसंद तापर अति मात्रा रे हे गेले से अभिरुचि पड़े
ମାନେ ରୁଚିର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ହେଲା, ରୁଚିର ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଅଭିରୁଚି ଦେଖା ତେଣୁ ରୁଚି ଅଭିରୁଚି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଆମ ରୁଚିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା, ରିଏଲି ଆମର ସେ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟୁ ଡାଉଟ୍ and it will find 1,000 reasons for doubting. The chief function of the physical mind is to doubt. स्थूल भौतिक मनर कार्य है सन्देह କରିବା। ଯେତେ ପଚାରେ ତ ସନ୍ଦେହ କାହିଁ କରୁଛି, ମା ତ ଜାଣିପାରୁ ସନ୍ଦେହ କାହିଁ କରୁଛ, ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ମା ଭଲ କରିବେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା କାଳେ ମା ଭଲ କରିବେ ନା କରିବେ। ଡାକ୍ତର ଟିକେ ମନେ ପକେଇଥିବା କଥା, ଛୁଆର ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହା ମନେ ପକେଇବା, ଡାକ୍ତର ନା ମା, କାହା କଥା ମନେ ପକେଇବା, ରିଅଲ୍ କଥା କହ ଆଗ ଡାକ୍ତର ମନେ ପକେଇବେ, କାରଣ ରୁଚି ଅଛି ନା। ମା ପ୍ରତି ରୁଚି ଦେଲେ କାହା କିଏ ମନେ ପଡ଼େ ଆଗ ମା। ଥିଓରି କଥା କହୁଛି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବର୍ଷେ 3 ମାସରେ ସାନ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ମିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ 3 ମାସ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିଲି, 4:15 ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିବ, ଫାଷ୍ଟ ବସଟା 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି ଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଟିକେ, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ମିସେସ୍ ଉଠିଲା, ସେ ଉଠିଲା, ଉଠିଲା ତାପରେ ଧରିଲି ଗେଲ କଲି, ତାର ମୁଁ 3:45 ସୁଦ୍ଧା ପାର ହେଇଯାଇଛି ବସଟା, 4ଟା ପହଞ୍ଚିଲି, ବାକି ଓଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 4:15 ବସି। ତାପରେ ଇଏ ଦିନ ବେଳା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୁଆଟା ଉଠିଛି, ତାକୁ ସଫାସୁତରା କରିଦେଇ ଖୋଇ ଦେଉଛି, ଦିନରେ ଟିକେ କମ୍ ଖୋଇ ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ପାଣି ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମ ଘର ମାଲିକ, ପାଣି ଉଠଉଛନ୍ତି ମଟରରେ, କୂଅ ଦେହରେ କୂଅଟା ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଭଳିଆ କୂଅଟା, ତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ମଟର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ 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 ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଉଠାଉଛି। ଇଏ ଯାଇକି କାନ୍ଥକୁ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଦାନ୍ତକୁ ଭରା ଦେଇଦେଇକି କୂଅ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଘାଁ ଘାଁ କ'ଣଟା ହେଉଛି କହିକି ଆସିବ ମଟର ବାଜିଲା ଝଟକା ସେନ୍ସ, ଆଉ ସେନ୍ସ କେହି ଆଣିପାରୁନା। ମୋ ମିସେସ୍ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ତାର ହଠାତ୍ ମାଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଗଲା କଥା କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଦେଖ ମୋ ମା କାହା ଯାଉଛି, ମା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମା ଘର, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳଉଛି ମା ଭିତରେ, ମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଳାଉଛ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛ, ଘର କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ମା ହେଉଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ, ମୋର କିନ୍ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମା ହେଲା, ତାର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବ ଥାଏ। ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖ ଛୁଆକୁ ପରିବାରକୁ ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିକି ମାନିବ, ଘରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଏଇଟା ମା ବୁଝିବ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ କଲମ ଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ ରାତି ଅଧରେ ବି ସିଡିଓକୁ ଧରିକି ଯିବି, ଡକ୍ଟର ଡକା କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ବି ସେୟା କରେ, ସିଡିଓକୁ ଧରିକି ଯିବି, ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ସିଡିଓକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦରକା ଦଡ଼ି କରେ, ରାତାରାତି ଡକ୍ଟର ଡକା କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ମୋ ନଜର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଯେତିକି ଲିଭର ବେଷ୍ଟ କରିହେବ ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମ କଲମରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ସାର୍ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ଏମିତି ଚାଲ ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ, ସେମିତି ତଥାପି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝଟକା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକାଟା ବାଜିଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର 12ଟା ବେଳକୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଏଥିରେ ସେନ୍ସ ଆସିବ ଆସ ତ ନ ଆସୁ ତାହେଲେ ଛୁଆଟା ଟେକି ଇଏ ତ କାନ୍ଦିଲା, ମା ବାବୁଲ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ପରେ ସେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସାଲାଇନ୍ ଛୁଟିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆସିଲା ମୁଁ ରାତି ଫେରିଲି 8ଟା 8:30 ଫେରିଲି। ତାପରେ ଆମ ଘର ମାଲିକର ସାନ ବୋହୂ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି କାହିଁକି, କ'ଣ ମୁଁ ଆସୁନି ମୋତେ କହିଲେଣି ମୁଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ବୋଲି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କାନ୍ଦିବା ଦେଖିଛ, କୁସୁଣ୍ଡା ମୁହଁ ଦେଖିଛ, କୁସୁଣ୍ଡା ମୁହଁ ଦେଖିନ, ଆଉ ଘରେ 12 ବର୍ଷ ହେଲି, କୁସୁଣ୍ଡା ମୁହଁ ଦେଖିଛ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଦେଥାଏ, ଟେନସନ୍ ବି ନଥାଏ। କୁହ ତମ ଘରେ ମୁଁ ରହିଲି 12 ବର୍ଷ କେବେ ଟେନସନ୍ରେ ଦେଖିଛ, ଟେନସନ୍ ଅଭାବ ଅଛି ଦେଖିଛ,
कि टेंशन देखिए टेंशन देखिए केस माने मुह उणा करिया मन उणा करिया देखिए कहीं आज ना आप सान छड़ बहुत भगवान तो आज का कौन हिज को ना संध्या किसी कही नहीं ना किसी कही लिंक से कहला से डिटेल्स कथा कहला का डरी के कहना तू ये माँ को विश्वास कर तुम माँ को विश्वास कर से माँ करे एग्नेस्ट लोग से ना डरी कोई नहीं हो तापरे पछे कौन ना यार सतरे माँ के बंचे जे आज सतरे के माँ बंचे जंती डॉक्टर कहला मु पारुनी इंजेक्शन तो दोछ अनुमान ले जदी बंचला नने गला गला मु तो सेडी जोरे जोरे माँ माडा खिचा हो त घंटे पर सेंस आछे सेडी मोर माँ को विश्वास रा सतरे माँ के सुन ना झटका बाजले माँ को परस माँ मन आमे कोन दे नॉर्मल ले माँ को धरिबा झटका दरकार ना सुनानी दरकार ना प्रहार दरकार ना चिरंतन लिखाई से कदरा प्रहार आवश्यक सहज व्यवहार नहीं तो धरि पर कारण हमर जो मनटी पाई छै बहुत धारणा रही रुचि रही ऐकांतिक भाव में भगवान को चाहबटा हम मन द्वारा ही पर नहीं तो से सिद्धांत कहले द क्वाइटिट्यूड ऑफ द माइंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मन को जब पर्यंत हम एग्जीक्यूट करूथुबा फंक्शन करू साइलेंट है न साधना ही कर हला then the quietude of mind is absolutely necessary for sadhana साधना पाई मनर निरवता एकांत अपरिहार्य ना मनर बहुत धारणा अछि केते केते भावना पड़े सतरे हम ध्यान में बसले केते सम ध्यान दे रियल मिनिट 2 मिनिट आ ए जो मेडिटेशन रखा है आधा घंटा नॉन एडा सोकोस नोटिस देओ कौन सब स्कूल टीचर है क्या सिना अटेंड क्या करनो तुम सब अटेंड करिया कथा बसी जा ध्यान में पते घर कथा ध्यान में रखता कोई चंद आसे अपने आसे कोई चंद बसी बस ध्यान में का कर घर स्त्री को ध्यान कर छुआ को ध्यान कर बड़ मार्केट रे पर जीवार योजना दो ताकू ध्यान कर मां मने पड़े मिंटी 3 मिनिट अधिक समय मां मन ना कारण हमर ये मनर अस्थिरता पई हम भीतर आंतरिकता देलो ये जो रुचि अभिरुचि होची तार बड़ कर कामना वासना आसक्ति तार बड़ कर मालिकले हमर अनांतरिक भगवती रे बड़ कर वैकांतिक भाव भगवान चाहि पर मन डिस्टर्ब हो जाउची एने तने भूली जाउची तार कारण होची हम डिजायर अटैचमेंट मा कहले द ग्रेटेस्ट एनिमीज of a perfect sincerity the greatest enemies of a perfect sincerity गोटे परिपूर्ण आंतरिकतार महान शत्रु किए करे आर प्रिफरेंसेस प्रथम कथा कौन कहले यार प्रथम रहला प्रिफरेंसेस आ गोटे रहला प्री कन्सीव्ड आइडियाज द्वितीय रहला पूर्व निर्धारित धारणा मु आप आगु एते बदमाश काम करछि मु कोन मां को कृपा से पाई पारि मो द्वारा कोन मां काम हो मु दिने मां को डाकी मो द्वारा मां को जप दायित्व दी जप मु दिने भी करी मते भाषण दायित्व दो मु दिने भाषण दे दिने मु पढी मते पढी बुझे कथा को एडा कोन मो द्वारा हो एडा हो इधर धारणा हम भीतर धारणा सी प्लेटा चोरटा बदमाश के से एमिति करतो ता द्वारा कोन काम हो हम भी चिंता कर दउछु ता द्वारा किसी काम हो हम धारणा पूर्व निर्धारित धारणा आगोटला प्रिफरेंस रुचि अभिरुचि हां एटा हम करे एते बड़ा शिविरटा हो सम्मेलनटा हो रजिस्ट्रेशन दायित्व हो काउंटर रे बसी पैसा रख ना लिखि दे एटा लास्टिंग समाज के काम करू एटा ଗୋଟେ काम करो हमर प्रेक्टिस है ना है वो कोडी बसे दादा जानिया दरकार ना वो प्रोफेशन कौन से अनुसार को ड्यूटी करवा दरकार आ मत देछ लाटिन सब शिविर रहे लोक मान 3 दिन तक सेडी फिनाइल पड़ियो सेडी ब्लीचिंग पड़ियो गरम पानी दियो पानी सप्लाई हो सही जेतु दोस क्रॉस करी लाटिन से सो गाडा कर लाटिन बारे आ आउट बंद है प्रिफरेंस रोज ना नहीं ग्लाड एक्सेप्ट करी बर थ्योरी को प्रैक्टिकल सत्ता नहीं बसे रे हमर महिला समने सत्ता नहीं बस देखो
କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ବହୁତ ଅଛି। ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ 40ଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଷ୍ଟେଲଟା ନିଆଯାଇଛି, ସ୍କୁଲଟା ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନିଆଯାଇଛି, 2ଟା ସ୍କୁଲ ନିଆଯାଇଛି, ଲଜ୍ 4ଟା ନିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସବୁ କିଛି କିଛି ରହିବେ। ବାକି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1700 ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ ହେଲା। 1700 ଖଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ରହିବେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ, ତେଣୁ କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଆଉ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଏ ଦେବ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ଫ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ିବ, ସର୍ଫ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ, ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ। କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରରେ ମୁଁ ମାପିକି ଜିନିଷ ଦେବି, କେତେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଚିଠା, ଏଇ ଆଇଟମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଷ୍ଟୋରରେ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇଦେଇ ସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇବାକୁ ତାପରେ ଚାପ ପକେଇଦେବେ, ମୁଁ ସେଠି ପଳାଏ, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ 4ଟା 5ଟା ବେଳୁ ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ପାଣି ସପ୍ଲାଏ, ଗରମ ପାଣି, ଚୁଲି ଲଗେଇ ଶୀତ ଦିନିଆ ତ, ତେଣୁ ଚୁଲା ଲଗେଇ ଗରମ ପାଣି କେମିତି ସପ୍ଲାଏ ହେବ, ଗରମ ପାଣି କେମିତି ଗାଧେଇବେ, କେନ୍ଦୁଝର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଗରମ ପାଣି କେମିତି ଭୋର ଭୋର ଗାଧେଇବେ। ଟାଙ୍କି ରାତିରେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ପୁରୀ ଯାଇଥିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସଫା ସୁତରା କରି ରେଡ଼ି କରାଯିବ, ସକାଳୁ ଉଠେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍, କୌଣସି ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିବେ। କାରଣ ସେଟା ମାଆଙ୍କର କାମ, ଗୋଟେ ମୋତେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଆନନ୍ଦଟା ସହିତ ଥାଏ। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ମୁଁ ସେ କାମ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ମୁଁ ଏଠି ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଟିଚର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଯିବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସି କାହାକୁ ଡକେଇ ଆଣିଲେ ଟଙ୍କା 500 1000 9 2000 9 ବଜେ ଦେଇଦେବା, ଶୀତରେ ସଫା କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁ କରିବା? ଆମ ପ୍ରଫେସନ ଉପରେ ଆଚାର ଚାଲିଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପଡ଼େ। এটা ସାଧେ ନା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବସଉନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହୁছে ଲାଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କାମରେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିବ ଆମେ ସାଧନା କରିବା। ତେଣୁ ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିକଳ୍ପନା। କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କେତେ କଥା କଳ୍ପନା କରିଦେଉଛୁ, ଏ ମାଆ କ'ଣ କରି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ? ଆମର ତ ଇମାଜିନେସନ ପାୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁ। କିଏ ଗୋଟେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜର ଦେବୀ ହେଇଥିବେ ହେଲା, କେତେ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ସେମିତି ହାୟର ଷ୍ଟେଜର ଦେବୀ ହେଇଥିବେ ହେଲା। ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିପାରୁନୁ ଯେ ଇଏ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କାରଣ ଇମାଜିନ୍ କାପାସିଟିଟା ବଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଛୁ ନିଜ କଥାରେ, ଇମାଜିନେସନ କେତେ ବଢ଼ିବ? ବିଶାଳତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିଲେ, କଳ୍ପନାରେ ଆଣିଲେ ଆମ କଳ୍ପନା ବିସ୍ତାରିତ। ଯେ ବିଶାଳ ତାକୁ ଆମ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିବା, ବିଶାଳ ଯେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନଫିନିଟି ତାକୁ ଯଦି ଆମ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିବା, ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଠି ମୋ ଘର, ମୋ ଝିଅ ପିଲା, ମୋ ପରିବାର, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋ ଗାଁ, ମୋ ସହର, ତାକୁ ଆଉ ଡେଇଁପାରୁନୁ ହେଲା। ସେ ପରିସରଟାକୁ ଡେଇଁପାରୁନୁ, ୟାର ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଉ ଏଥିରେ କୋଉଠି ପ୍ରସାରିତ ହବ? ଏଇଥିରେ ପ୍ରସାର ଇମାଜିନ୍ କରିବା ଇନଫିନିଟି, ଭଗବାନ ଅସୀମ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ। ଯଦି ଆକାଶକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ହବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ହବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଶାଳତର ଭାବ, ଯେ ଅମରତ୍ୱର କଥା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଅମରତ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆଉ ଯିଏ ମରଣଶୀଳ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମରିବୁ ନା? ଯିଏ ମରଣଶୀଳ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯିଏ ଅମର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଅମର ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯିଏ ମରଣଶୀଳ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦିନ ରାତି ପୁରା ମେହନତ କରିକି, ସେଥିରେ ପୁରା ଟ୍ୟୁସନ ହେଇକି, କାଳେ କମ୍ ଚିନ୍ତା ହବ, ଟ୍ୟୁସନ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନହେଲେ କିଏ ପଚାରିବେ? କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଟ୍ୟୁସନ। ହଁ ସତ କଥା, ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ନହେଲେ କିଛି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଟଙ୍କାକୁ ମୂଳରେ ରଖିକି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମ ବେସ୍ରେ କିଏ ଅଛି? ଟଙ୍କା। ବେସ୍ରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆସଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ମା ଅଛି। ମାଙ୍କ
प्रेजेंस को फील करे सिना अब मा तो मो पाखरे नाते दूर अछन तो डाकिले मो पाखरे अछन फील करियो दूरे कोन अछन तो डाकी आ व्हाट्सएप नंबर तो मेसेज दे राम से करछु व्हाट्सएप मेसेज करछु देखला में नॉट रीचेबल पहुंच गया कॉल कला नंबर बिजी देखो ये केते लोग डाकी नंबर बिजी डाको ना कोड करछु भीतर करछु मनीष इनवर्ड हो नहीं आउटवर्ड हो एति भाई इनवर्ड हो रे बोली ताबे रिजेक्शन आवश्यक जन पचला रिजेक्शन म्हणजे आमे रिजेक्शन में चेष्टा करू ही पारे अरे मुके पवित्र राग अछि देखा राग छाड़े चेष्टा 2 वर्ष टाइम 3 वर्ष टाइम 5 वर्ष टाइम छाड़ियो हां छाड़ियो विस्तीर्ण पड़िया पड़छि राग हला गोटे गोटे बाड़ दिया गोटे बाड़ नहीं गोटे गोटे दळे गुरु पस एको हकिला सेपड़ पुण सेपड़ हकिला आवाला दिन सारा काम काली गोरु आको दबो कोन अछि दिन सारा गोरु आको दु चाष करिवो केबे पड़िया कहि तो बिलरे कि चाष बास करिवो ए गोरुडा हेमुटर पहुंचो सेमुटर पहुंचो ए गोरु काकिला तो से गोरु पसरे से गोरु काकिला तो ए गोरु पसि आसी गला दिन सारा गोरु पड़िया काम करे बोले खाली गोरु आके आइता बोले काम किछि गछट लगे गोरु आके तो हला बुद्धिर काम जदि 12टा कर दवा ताले गोरु पसिले जेता गोरु पसली से गोटे कोर्स गोटे बाटी तो बाहर कर दे तार 12टा बाहर कर पसले ई 12 बाधिया काम होची जे आउटर इन्फ्लुएंस गोटे काम भीतर नहीं जाउछ ता में गोटे बैरियर दे ए जे आउटर इन्फ्लुएंस बाह्य प्रभाव हम भीतर को प्रवेश न करिया पई विराट पचरी दे करियो हमें जते चेष्टा कर पारे किंतु नाम जप सुरक्षा बल एडा होचा आपा अवगस्त से विरोधी शक्तिर आक्रमण रु सुरक्षा मिले नाम जदि नाम जप के बारंबार करता भितरे भितरे से नाम जप फल रे गोटे अरा माने सुरक्षा बल आमे जोडी जप करतुआ ता चारि पटे गोटे सुरक्षा बल दे करते दादरा बाहर प्रभाव हम भीतर को पसिबो नहीं दादरा जे तो बाहर प्रभाव भीतर को पसिबो नहीं आ भीतर सुरक्षित देबा ना चारि पटे निया गाली आइछ पूरा होगी जळछ आ भीतर स्थिर होई बस केही आसीबो निरापद तरा हम साधनार निरापत्ता पई हम आत्मार विकास रे कोन प्रतिबंधक नाणिया पई नाम जप सुरक्षा तने जोग पथरे नाम जप होछ सुरक्षा आमे जो श्री अरविंद जोग ग्रहण करछे नाम जप सबुठ गुरुत्व नाम जप रे एक तो विरोधी रिपु माने हम भीतर अछन से वसूल करे तार विरोधी शक्ति आक्रमण रा को रक्षा मिलबो साधना रे अग्रसर हे करे नाम जप पेट सहाय यला मन दिगर कथा प्राण रा किते प्रकार काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्ष्या असूया परसे कातरता उत्तेजना बुभुक्षा अहंकार स्वार्थपरता अछि ना नहीं ना पूरा प्रिय मागुला पूरा आउ के मागुडा किना देबरा जे डिवाइस मदर ना काला अन्यडा बदे मागुला जो माने मागु पटरे धरना दिने मागुडा किना से मागुला आ आमे कोन टिके मागुडा कि दोछु निजे बहुत ओवर एस्टिमेट करछु हां आमे मागु पार्सल करछु तो तेनो मा हम प्रिया टाके हम पार्सल करछु और से बार्गेनिंग करछु टिके कोन पार्सल कर देलु डिमांड केते ए दबो प्राण रखा मना बस ना अछि ना कोन कोन न मागु मागु निजु को दो निजु को अतिक्रमण करछु जो स्तर रे प्राण प्रभाव काम करछु निम्न प्राण प्रभाव काम करछु से स्तर को अतिक्रमण करियो अंधार भीतर सब कीट माने क्रिया करछु मु लाइट आज जल्दी से उसाई पड़ेगा ना अंधार घर भीतर अछि हलमल होछ कोड जी बाटाटा झरकाटा कोड कवाटा कोड अंडे मुझे लाइट टा बार देबी
ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଲାଇଟଟା ଜଳିବ, ଲାଇଟଟା ଜଳିଲେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହଜାରଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କାହା ପାୱାର ଅଧିକ କାହାର ପାୱାର ଅଧିକ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ତୁମ ରାଗକୁ ଛାଡ଼ିବି ଚେଷ୍ଟା କର। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଥା ଜାଣିଛୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି, ଦୁର୍ବାସା ଛାଡ଼ିପାରିବି, ତା ପରିବେଶନ ଋଷି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହିଁକି କମଜୋର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିପାରିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି। କାରଣ ଆମେ କହିବା ଛାଡ଼ିବା ଦେବ ବୁଦ୍ଧିର କାମ କ'ଣ ସାଇକିକର ଜାଗ୍ରତ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ ସଙ୍କଳ୍ପ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୂଳ ଶୁଣିବା ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସେଟା ଚୈତ ସତ୍ତାର ପ୍ରେରଣା ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭିତରେ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏଇଟା ଚୈତ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନା ଆଉ କାହାର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋ ଭିତରେ ଡିଜାଇନର ଢେଉଡ଼ା ଅଛି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖା ହେଉଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ସାଇକିକର ସ୍କ୍ରିନଟା ନା ଡିଜାଇନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ତା ମୋ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ସାଇଡ୍ ଭିତରକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି ଯେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରୁନି ବିଚଳିତ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକୁଥିବେ ମା ଭିତରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତ ଦେବେ ମା ଭିତରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ମୋତେ ନମ୍ର ସହିତ ପ୍ରେରଣା ଏଇ ଅନ୍ତରରୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିପାରିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଳ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କହିଲେ ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର though physically far from her try to feel love with you and act according to what your inner being tells you. Author remember the mother मां को स्मरण कर ये जो मां को स्मरण करेगा मां को बहुत बड़ा चित्र स्मरण कर जहाँ तो जोटा भल लगे मां को तो बहुत बड़ा मां को स्मरण करी गले बहुत कथा मोटे प्रैक्टिकल मोर अभ्यास कहया कथा न कह बहुत अनाथ प्रभावित पकेगा गोटे जगह गले 9:30 आगे आम घर को 55 किलोमीटर बाट है सकाल बाहरी पड़ी 5:30 स्टार्ट से छाड़ मोर राति 4:30 उठी गाधा बाधा सारी 5टा रेडी क्या वाक्यबल डिस्टेंस 5:15 पहुँच मुझे जो जाए जो आगे माँ को छिड़ा माँ कहे इंडिकेशन दे जाए तुम इंडिकेट करो जिते अर्जेंट है तो छिड़ा छिड़ा मिसेस एत तरतर कर रात को उठे मत क्या सी सकाल डेवलप गल तरतर कर उठे दे शीघ्र चा पाटे बना तरतर कर बुढ़िया टे छिड़ा जापर क्या छिड़ा कौन चलती माँ को नहीं माँ को तुम इंडिकेशन 5:30 15 मिनट काल माँ को छिड़ा माँ किसी इंडिकेशन पाऊँ गला से बस स्टार्ट मत इंडिकेशन जहाँ मिला जो मिला जा माँ तो देले नहीं कौन कर गला से बस छाड़ बस अच्छी 6:30 पूरा घंटे गया है 2 घंटा लगे जन घंटे खाती रास्ता रफ रास्ता 2 घंटा लगे 55 किलोमीटर 2 घंटा लगे घंटे 45 मिनट 2 घंटा लगे 9:30 तो से देखा जाए माँ गला से घाटी फास्ट गाड़ी जो रास्ता पास एक्सीडेंट गोटे ट्रक ओवरटेक करता बजे देखिए साइड पूरा चिरी नहीं पूरा मुंडा पड़ी चिरी सीटा उठी लोक गुड़ाक पूरा जो साइड में बसले बड़ छिंचरा भाव में इंजोर्ड हो मेडिकल अणाब सब व्यवस्था सब चाहिए केज मेडिकल भी अणागला आउ जो केज बाँ पटे बसते सर इंजोर्ड हो डाण पटे जोड़ा बसते इंजोर्ड
ତାକୁ କାହିଁ କେଉଁଝର ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଆଣିକି ବାଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଯିବେ ଆମରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ। ମୋର ଚିନ୍ତା କଲି ମା ସତରେ କ'ଣ ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ଅଟକେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବୁଝିଲି ହେଲା, କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଅଟକେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାତା କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମା ମୋତେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବହୁତ କଥା କରୁଛୁ। ମାଟି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏତେ ଏମିତି କାମ ଦାମ ଆମେ ଆଉଟର ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ କାମ ଦାମ ସବୁ କରିଛୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସେମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କାମ ହେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଧନା କଥା ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତର ନୁହେଁ, ଯୋଗର କଥା ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତର ନୁହେଁ, ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ସାଇକିକର କଥା। ତେଣୁ ସାଇକିକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ସାଇକିକର ପ୍ରେରଣାଟା କ'ଣ, ତାକୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବା ସାଇକିକ ପ୍ରେରଣା। ମୋ ଭିତରୁ ତ ଆସୁନି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟ ତାର ଗଜର କ'ଣ ମତେ ତରତର କରୁଥିଲା, ରାତି କରୁଥିଲା, ଚା କରା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ନେଟିକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ କହୁଛି ତାପରେ 5:30 ପରେ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜାଣିଲୁ ତ କାହିଁ ଘଟିଛି। ମା ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଜାଣିକି ମତେ ଅଟକଉଛୁ, ଯା ମୋ କାମ କରିବା ଯାଉଛି ନା, ତୁ ମୋ କାମ କରିବା ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବୁ ନା, କିଏ ସୁରକ୍ଷାଟା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କାରଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ଯେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ତ ପ୍ରତି କଥାରେ ତା ଭିତରୁ ମାକୁ ରିଜେକ୍ସନ କ'ଣ, କି ରିଜେକ୍ସନ କରିବ? ମା ତାକୁ ଠିକ ବାଟ ଦେଇଥିବେ, ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଥିବକୁ ମାଙ୍କ ଆଡ଼େ ତମେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛୁ, ଯାହା ତ କରିବେ ମା କରିବେ, ରିଜେକ୍ସନ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରିଜେକ୍ସନ କରିବା, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଚଏସ୍ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ତ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କଟୁ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ? ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ? ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଦେଇଛ କ'ଣ କରେ? ତା ମା ପେଟକୁ ଯା ବୋଲି ଧରିଥିବ, ସେ ଏଡା ତା ଛୁଆର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ଲାଇଫ୍। ମା ରଖିଆ ମା ହାତରେ ଛାତ ସେ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଦେଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ଛୁଆ ଯଦି ହାତଟା ଲୁଜ୍ କରିଦେବ, ପଡ଼ିକି ମରିବ। ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ବାକି ଆମ ସାଧନା କୋଉ କଥା ଦେଖେଇବ? ବିଲେଇ ଛୁଆ ମିଆଁ ମିଆଁ ହଉଥିବା ସେଇଠି ବସିକି, ମା ହଉଥିବା, ମା ଆଣିକି ଦେବେ ଖାଇବା, ମା ମୁଁ କାମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର। ଯଦି ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ଆସିଗଲା, ରିଜେକ୍ସନ କଥା ଉଠୁଛି। ମା ସେଠି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲି, ଇଫ୍ ୟୁ ସରେଣ୍ଡର integrally and totally in the right manner, then you will be best able to know what you ought to do. You will do what you ought to do and you will be what you ought to be. Author goes, if you surrender totally and integrally, is a totally or integrally, in a right manner. तीनटा कथा totally integrally right manner. सरेंडर कथा टोटाली इंटीग्रली राइट मैनर तेबे जाई यू विल बेस्ट एबल टू डू व्हाट यू वांट। तमे कोन करिया उचित, तमे सर्वथा सक्षम होई पारिबो कोन करिया उचित तमे कोन जानिया उचित तमे एटा जानि पारिबो, कोन तम होबा उचित तमे तेना आमे जो कुछ जानि परनो ता माने हम सरेंडर को डिफेक्ट करू। ये जो कंडीशन है सरेंडर रे टोटली इंटीग्रली और राइट तीनटा को तबले देखो हम सरेंडर तो कोन टोटली है ना ताकि जो आज्ञा का होता है इंटीग्रली पूर्णांग भाव रे ना, इंटीग्रल पूर्णांग समग्र सत्ता एक है इंटीग्रल टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स ये होती इंटीग्रल। टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स देबे जे इंटीग्रल ऑल इंटीग्रल है राइट मैनर
ମୁଁ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ନା ମାଆକୁ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ? ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ସିଧାସଳଖ କଥା କହେ to love the divine for the sake of the divine alone. ଯୋଗ for the sake of the divine alone. ଯୋଗ କରିବା ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ନିଜ ପାଇଁ। କଣ ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଯୋଗ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲେ କଣ ହେବ? ସିଏ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ଯଦି ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ କାମକୁ ଦିଏ, ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେ ଆମକୁ ବନେଇବେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଠି ବନେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସିବି, ମା କେମିତି ଦେବି? ଯାହା ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସିଛି ସିଏ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସିଛି, ମା ମତେ ବନା, ସିଏ ବନେଇବେ କେମିତି ବନେଇବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସିଛି, ସେ ମା କାହିଁ ବନେଇବେ? ମା। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଯୋଗରେ ନିରାପଦର ବାଟ ହେଲା to enter into and be possessed by the divine presence and consciousness. Secure. ଏଇଟା ହେଉଛି secure. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ to enter into and be possessed. To enter into means ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେଲା। ସଂସାରଟା ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ତ କ'ଣ ଖାଲି ନିଜ କଥା କହୁଛ ଭିତରୁ ସଂସାର କେତେବେଳେ କରିଛି ଦେଖ। ସେ ତ କହିଥାନ୍ତି ଆଉଟୱାର୍ଡ, ସେ କାହିଁ କଲେ to enter into and be possessed by the divine presence and consciousness. ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଦିଟା କଥା। ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ହେବ। ଯେପରି ଦିଟା କଥା ହେଇନି, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଦିଟା। ତେଣୁ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଠି ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଖାଲି କରିଥିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଖାଲି କରିଥିବା। ଅସୀମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ମା ସେଇଟା ଆମକୁ ସହଜ କରିବ। ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, କରିପାରୁନ, ଇଚ୍ଛା କର, ମା ଗୁଡ଼ା ସେଇ କାମଟା ଆମ ପାଇଁ ମା। এইଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ ଆମେ ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଛି। ତେଣୁ ହେଉଛି ଆମର ଗଡ୍ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। କାରଣ ଆମ କାମଟା ମା କରିବେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସାଧନା କରିବେ। ସମର୍ପଣ କ'ଣ ଦରକାର? ମା ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମା ଆମକୁ କାଖେଇଛି, ଆଉ ସମର୍ପଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବେ ତ ମା କୋଳରେ ଅଛି। ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର କି? ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରିଜେକ୍ସନ୍? ମୋ ମନକୁ ମାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣକୁ ମାକୁ ଦେଇଛି, ଶରୀରକୁ ମାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ରିଜେକ୍ସନ୍ କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି ଯେ ମୋର? ମୁଁ ତ ନିଜେ ମା। ମା ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର। ଫିଲିଂସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ମି। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁ, ତୁ ହେଉଛୁ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତମେ ହେଉଛ ମୋର, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର। ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କର, ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋର। ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର, ତୁ ତ ମୋର। I want only of you. ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚାହେଁ, nothing else. ସହଜ ହେଇପାରୁଛି? କାହିଁକିନା ଡିଜାଇର ଗୋଟେ କାହା ସିଟ୍ ହେଇପାରିଥାଏ, ସେଟା କ'ଣ କହୁଛୁ? କେବଳ ବଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ ତ? ତ ଝିଅଟା ଅଛି ବାହାର କରିବୁନି, ବାହା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଖାଲି ଭଗବାନ ଦରକାର। କହ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡକ୍ଟର ବର ଦରକାର। କୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ? ହଁ ସତ କଥା। ଭଗବାନ ତ ଡାକିବ, ତା ସହିତ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସାଲିସ୍ ମାଲିସ୍ ସଂସାରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେ ଛୁଆ ପିଲା କଥା ନେଇକି ସଂସାରର ଆଳ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଲିସ୍ ସାଲିସ୍ କରିଦେଉଛୁ ସଂସାର ସହିତ, ବୁଝିଲା? ମାଲିସ୍ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତମେ ସଂସାରରେ ଅଛ ମାନେ ତମେ ଆମ ନିୟମ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତମେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବୁ। ଏକା ଏକା ପାରିବ ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା କହିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ସିଏ ଏଠୁ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଏଠୁ ମା ସାଇଡ୍, ମାଆକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ସୋସାଇଟି ମୂଳକୁ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର
ଝିଅର ତ ବାହାଘର କେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ, ବିଶେଷ କରି ତା ମାମୁଁ ମାନେ ବିରୋଧ। ହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ଏଟା ଗୋଟେ କି ବାହାଘର? ତମେ କୋଉଠି ସେ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ? ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରର ଇତିହାସ ରଚିବି, ତମେ କୋପରେଟ୍ କରିପାର ନ କରିପାର, ହେଲା ସହଯୋଗ କର ନ କର। କାରଣ ମୁଁ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବେଳେ ଭୁଲିନି, କିଛି କରିନି, ମା ଛୁଟେଇଛି। ତେଣୁ ମାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମା ଛୁଟେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁ ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଡେରିଏସନ୍ ଦେବି? ସମାଜରେ ମୋର ସେ ଜାତକ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ହଉନି, ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଦେଖିବା। ଏବେ ସୁଧି ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ସୁଧି ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଅଛି, ତମେ ଏବେ କରିବାନି, ମେ ମାସରେ କରିବ। ଏଇଟା ତମ ସୁବିଧା ତମେ କରିବ। ତମେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଉଠେଇ ଦେବ? ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲା ପାଇଁ ଯିଏ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମା, ସିଏ କରିବେ ନା। ମୁଁ ସେଟା ଡିଭିଜନ୍ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କରି, ତମେ ସବୁ କଲେ ଖୁସି ପୁରା ଡିଟରମିନ୍ ସମାଜରେ ବାହାଘର। ତାପରେ ତମେ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲ? ମୁରବି ତ ତମକୁ ଡାକିଛି ନା। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ପଚାରନି କିଛି ନାହିଁ, ଏକା ଏକା ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ତ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଏତେ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଏଇଟା ସବୁ କିଏ କରୁଛି? ମା କରୁଛି ନା ମୁଁ କରୁଛି? 158 ଟଙ୍କା ଏକାଉଣ୍ଟ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ 158 ଟଙ୍କା ଏକାଉଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲି କହୁଛି, ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 158 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବାହାଘର ହଁ ଆମର ଜବାବ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ମୋର୍ ଦାନ୍ 12 ଲାଖ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ, ହେଲା ମା ଯୋଗାଡ଼ କରି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ଅଛି କର। ମୁଁ ଯାଇକି ଲେଖିଲି ଅର୍ଡ଼ରଟେ, ନା ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଡୋନେସନ୍ ସବୁ ଲେଖ, ଡୋନେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଡ଼ି ପହଞ୍ଚା ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କର। ଆଉ ଯେମିତି ବାହାଘର ସରିଲା ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଓକେ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ସରେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ମା ଯଦି କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବେ ଶୁରୁ କରି ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? এই সরেন্ডার ইজ এ টোটালি ইন্টিগ্রাল অর রাইট ম্যান। যদি এই সরেন্ডার ভাব আছে, রিজেকশন মধ্যে উঠুছি কো সে স্তর তুমি অতিক্রম করি গলে সরেন্ডার তল স্তর থিয়া পর্যন্ত নিজକୁ চেষ্টা করিয়া পড়ে। ନିଜକୁ চেষ্টা করি ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଆଉ କିଛି ଆଉ এই ସଂସାର ମାୟା ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଆଟାଚ have relationship but don't have attachment. এই প্রিন্সিপল আছে। ପରିବାର କମେଇଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କମେଇଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ, ହେଲା ରିଲେସନ୍ ଛାଡ଼ have relationship but don't have attachment। এই সিস্টেমରେ ଯଦି ସଂସାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ have relationship but don't have attachment। attachment ରହିଲେ ଗଲା ରାଖିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ହେଲା। ମୋର ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ବାପା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚା ତୋତେ ମାରିବି। ମୁଁ କିଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ, ତମେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବ ତାର ଗୌରବ ହେଇଯିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏ କଥା ମୋତେ କହିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ତମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ତମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ତମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ତମେ ପାଠଚର କାମ କର, ତମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାମ। ବାବୁଜୀ କହିଥିଲେ? ହଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚର କାମ କର, ତମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କାମ। ନା ବହୁତ କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ମନୁଆ ପିଲା, ଏଇଟା ବୁଝି କରିବି ଶୁଣିବି, ଏଇଟା ମା କଥା, ଏଇଟା କରିବି। ତମେ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ଧୂଆଁ ବୁଲେଇଲେ ବି ମୁଁ ଖସିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୋତେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନ, ମୋ ଉପରେ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେତେ କେତେ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମାଆ କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବନି, ଗାଡ଼ି ବିଗିଡ଼ିବେ, ସେ ଯିଏ ବିଗିଡ଼ନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି, ତାପରେ ତମର ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବେ। କେତେ କେତେ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମୋତେ ଦିଆଯିବ, ରେକର୍ଡ ମୋର ପୁରା ବହୁତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ମୋର। ଭାରି ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋର, ମୁଁ ଭାରି ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋର, ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛି ସେଠି ସେମିତି ମଜାଦାର ହେଲା। ଭାରି
स्ट्रेट कथा भारी पीस माने मो कथाटा भारी तीर मारला बेले बुलेट बेले मते केतरा ना दितेला बुलेट होइटा अरे केतरा कम दाम दिला रे ना दितेला बुलेट भाई असना बुलेट मो कथाटा पूरा बुलेट मार डायरेक्ट हिट बंकाटा का कहया बोला मु नुने सीधा कथा कहे तो सीधा कथा कहे तो टिके जतले है जाए औना देखो सीधा कथा कहे दुनिया पिलाटा तो केडा बोका भला लोक गुडा को अछन तो बैलेंस नहीं कथा कहबो नहीं आ सेजे तो पूरा आगर जे बिजनेस शुरू करछ बले करा तो मार तो मत करी ना मु काई के न करी जे शुरू डरी आ बिडी सरकार तामे सब बडा बांधी सब प्रकार बडा कुआड के डेट रही पड़ोसी मु जमा कंट्रोल कर मु पारी के दे आ ओना देख तू कोन करू अझ तुमको नाकरे दौड़ लगे टाणिब तार ज्ञान अच्छे तो जो गोटे कह से गोटे कौन कर यहाँ हूँ माँ का फोर्स जो ट्रुली जन माँ का स्पिरिट में नहीं काम कर से फोर्सटा माँ है तेणु आम मैंने एसबुत आत्मविश्वास आम इनवर्ड लाइफ ट्रुली सरेंडर कर श्रीरंग कहले टू एंटर इनटू एंड बी possessed by the divine presence and consciousness our nature is the defect अछि श्रीरंग करे टू बी ट्यून्ड इन आवर नेचर इनटू द डिवाइन नेचर आम नेचर चलले बोली दिव्य नेचर रे ताव देखि हम चले सेही ताळ में बाजी उठिबा दिव्यंक प्रकृतिर ताळ रे आमे बाजी उठिबा टू बी ट्यून्ड इन आवर नेचर इनटू द डिवाइन नेचर आम प्रकृति बाजी हो किंतु कोर को नहीं दिव्य प्रकृतिर ताळ तब दिव्य प्रकृति कौन जाउची मनुष्य मो कही ना मो कथा रे दिव्य चले भगवान कर मो पेट मां को तुम पेट का फूल दुबो दो तो ओनन कही देखो तन फूल काटू देबी तो मो कथा न सुनो फूल सप्ताह तरे पार्चर करछि तमे भगवान बोले लोक केते लोक कहूछ हला तो मो कथा न मानो तो भगवान पदर तुम गटे दे आउ कागरे कहबिनी तो भगवान बोली तो का की तो पूजा करे बारगेनी करो मो इच्छा जा कुछ करो हां एया मां से करे हम इच्छा काम करे हम किंतु कोन करछु कोन फूल टिके दुपड़े दे दे तू पार्चर कर दो देखुछ मां तुम एटा कर दे सेटा कर दे भगवान नाम पेट से हम कथा रे काम करे आमे भगवान के इंस्ट्रूमेंट बा ताको कथा रे चलवा ना हम कथा रे कोन चले कोन नेचर हम को प्रकार है ये हमर को प्रकार नेचर तो नेचर को प्यूरिफाई करे बेले श्रद्धा निष्ठा समर्पण करो मां को श्रद्धा करता अर्थात मां पर पूरा दवा इन रिटर्न कुछ डिमांड है विदाउट कंडीशन विदाउट रिजर्वेशन विदाउट डिमांड मां पर टोटल ताला में पाया एडा सुला भगवान की इच्छा যন্ত্র হবা एडा सुला भगवान की इच्छा যন্ত্র होला मो इच्छा যন্ত্র नहीं भगवान की इच्छा में যন্ত্র ही पड़ी तालो मां की इच्छा যন্ত্র नय पड़ছে तालो मां तो श्रद्धा निष्ठा एक्सक्लूसिवली जीवन में भगवान की इच्छा nothing else एडा होते सरेंडर जीवन एंटर दायित्व भगवान का देखि एडा समर्पण जीवन रे एंटर लाइफ रो दायित्व मां का देखि दो निष्पत्ति द डिसीजन टू हैंड ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन इज सरेंडर तेणु आम जीवन जो दायित्व संपूर्ण रे भगवान का देखि दो निष्पत्ति या ना समर्पण निष्ठा का सिंसियरिटी बोल को कौन सेटा if you जो sincerity क्यों कह रहे हो if you say to the divine I want only of thee the divine will arrange your circumstances in such a way हमें जदि भगवान के पाखरे एतिकी कहि परिबा जे मु केवल तुमको ही इच्छा करूछी the divine will arrange your circumstances in such a way भगवान तुम्हार परिस्थिति उडा केमिति भाव सजाड़ी देबे you will be compelled to be sincere तब आंतरिक भाई बात करो तो जीवन में गोटी कथा चाहिए ओनली मदर लव कहले कोन टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन एटा होछ भगवान का तंत्र होवा एटा होछ ताको इच्छा तंत्र हेले भगवान को मो इच्छा तंत्र भगवान की इच्छा तंत्र होछ एटा होछ समते लाडी